Okay. Okay, untuk kelas kita hari ni saya akan cover part HIREC which is an overview of HIREC. Tapi sebelum kita proceed untuk topik kita pada hari ni, ada dua. So kita akan buat satu quick check untuk check dua main item lah. Satu attendance dan satu lagi berkenaan previous topics. So untuk attendance tu sebelum ni dua kelas yang pertama ada yang ada masalah kan dengan QR code. Tapi kejap Tapi saya rasa untuk this week okey lah kot. Hopefully semua boleh scan. Ke ada lagi yang masih ada masalah yang sama? Del okey? Semua dah? Okey. Okey dah ada scan dah. Okey tak ada masalah betul. Tak ada masalah okey. So yang mana tak ada record untuk first dengan second class tu nanti saya dan Dr. Roslina akan cuba key in manually lah. Okey, lepas tu sebelum kita pergi lagi detail untuk tajuk hari ni, kita buat satu quick recall lah untuk previous topic which is kejap ada orang nak masuk. Okay, previous topic by Dr. Roslina, kita ada satu introduction to safety engineering and another one is accident investigation and prevention. So apa yang kita dapat highlight untuk dua topik ni, for the first topic memang mainly on introduction to safety and health dan juga dia punya related acts and regulation. So hopefully semua dah boleh ingat lah walaupun tak berapa detail sangat. Roughly dia punya section yang dan untuk OSHA dan juga FMA. Sebab tu antara main item lah untuk kita punya first topic. Lepas tu second topic yang ada mini assignment tu which is mostly related to accident theories. So untuk second topic, item ni lah antara yang penting. So saya harap semua bolehlah ingat walaupun tak terlalu detail satu-satu. Okay, so far okay semua? Okay. 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 Siapa yang baru masuk? Ya Allah. Siapa tadi? Encik Saiful lah. Encik Saiful? Dengar tak? Dengar doktor. Okey lah boleh dengar. So nanti kita tunggu Cik Nasir je lah sekejap lagi. Tak apa. Kita proceed je dulu. Okey, untuk tajuk kita pada hari ni HIREC, sebelum kita proceed dengan lecture ni, boleh saya tahu tak siapa-siapa yang dah biasa dengan HIREC? Maksudnya pernah implement ke? Pernah handle ke macam mana? Ada tak dari siapa-siapa? Kalau ada Saya pernah doktor tapi dah lama tak buat benda tu. Okey, siapa ni? Cik Dia Cik Ya Dia. saya, Muhammad Dia Hafiz. Okey, Dia daripada ni kan bidang apa? Background Saya construction manager. construction manager. Okey. So kiranya pernah walaupun dah lama kan? Ya pernah. Maksudnya buat sendiri ke macam mana tu? Buat sendiri. Okey. Selain so ada apa-apa dia nak share lagi? Berkenaan Tak ada. Tak ada apa nak share. Tak ada apa nak share. Okey, selain Encik Dia ada tak siapa-siapa lagi? Yang even tak implement pun macam pernah apa-apalah in charge ke walaupun tak terlalu detail. Siapa tadi? Del Cik Del? Saya ada OSHA doktor. Ya, safety dekat site ni. Zero words macam scaffolding, harness tu. Alright. So, HIREC tu sendiri tak pernah lah Belum lagi doktor, belum lagi. Okey, tak apa. Siapa lagi kita ada? Siapa dah left
Sekejap Afif Afif masih kat dalam ni ke? Oh, sebab tadi join 2 session. Afif tu ada 2 tadi. Okey lah. So satu lagi dah ada kan? Siapa lagi? Zati tak pernah dengan Hairat? Tak pernah. Okey, tak apalah. So far tadi kita ada Encik Dia je. So terima kasih Encik Dia. So sekarang kita dah boleh proceed kita punya lecture. Okay, basically untuk today punya topik, kita ada 7 main components lah, main subtopic. Basically bawah setiap, hai siapa dah? Jurimi baru masuk. Okay, kita ada 7 items tapi untuk setiap items ni adalah sub-sub dia sikit. So starting lecture kita dengan introduction. Lepas tu untuk maklumat semua, at the end of this class we will have online quiz. So basically online quiz tu quite straightforward je. Simple je lah yang tu. Okay. Untuk introduction to Hairat, basically siapa tu? Hai Jorimi yang baru masuk. Ya, saya. Hello doktor. Mula ke kelas kita ni. Okay. So for the introduction of Hairat, sebenarnya Hairat ni terdiri daripada 3 main components such as hazard identification, which is HI. The next one is risk assessment, RA, and the third one is risk control, RC. So Hairat, the name itself contribute to these 3 main components lah. So Hairat ni juga dia relate to satu provision under OSHA yang Dr. Roslina dah ajar first lecture kot, first topic. Dekat under OSHA tu dia ada relate dengan section 15-2A. Sebab kat situ dia ada provision untuk system of work. So system of work ni should be practicable, safe and without risk to health. So any organisation yang implement Hairat, so it should be dia dah comply lah dengan provision ni ataupun section ni. Macam tu So basically kita punya topik safety engineering ni dia interrelated between each topic, between each class, sama ada daripada saya ataupun daripada Dr. Roslina. So hopefully semua dapat ingat lah dia punya section yang penting dan juga atak-atak berkaitan. Okay, the next one is still the definition of Hairat. Basically Hairat ni satu principle in place to manage safety and health. So mana-mana organisation ataupun company yang ada ni, maksudnya dia dah implement satu prinsip cara kerja yang mengambil kira safety and health issue. Okey ke semua? Lepas tu, selain tu juga Hairat ni adalah satu essential practice di mana dia diperlukan untuk plan, manage dan juga implement organizational operation untuk risk management. Risk management ni satu satu plan yang besar untuk sesuatu organisation. Selain tu yang detail ni nanti semua boleh baca lah juga. Sebab itu salah satu systematic risk management approach. Alright. The next one, okay, masih lagi introduction juga, cuma yang ni kita fokus on purpose of Hairat. So seperti yang saya cakap sebelum ni, Hairat ni sendiri mana-mana company yang implement, so dia salah satu legal obligation which is related to OSHA 1994. So bila dia ada satu Hairat means that dia comply to the provision.
So another purpose of HIRAC. Sekejap ada masalah tu. So semua setakat ni semua clear ke, boleh dengar tak? Boleh. Boleh. Okey, boleh. Laju sangat ke apa, boleh je nak ni. Okay. So kita sambung lagi dengan purpose of HIRAC. Selain sebagai legal obligation, HIRAC ni juga diperlukan untuk identify hazard. Seperti mana the first component of HIRAC, which is hazard identification. So dia sangat diperlukan untuk harm occurrence prevention. So bila kita dah identify hazard, so kita boleh cuba prevent any occurrence of potential harm. So selain tu juga HIRAC ni diperlukan untuk kita nak pastikan sama ada risk control untuk setiap hazard ke risk tu semua cukup ke tak? Adakah cukup ataupun lengkap? Kalau rasa macam masih belum mencukupi, so kita perlu implement HIRAC. Dan yang paling penting, HIRAC ni diperlukan untuk continuous improvement of occupational safety and health management system. So sebenarnya mana-mana organisation yang implement ni, implement HIRAC sebenarnya good lah untuk comply to the law and legislation. Continuous improvement. Alright. Okay, the next one is bila kita nak conduct HIRAC ni kan. The first one, HIRAC ni diperlukan bila wujudnya hazard at any workplace dan hazard tu sangatlah macam jadi satu significant trait to the employers and also employees lah, yang paling penting employees tu sendiri, workers tu sendiri. Okay, macam yang saya mention tadi juga, kita perlu conduct HIRAC jika kita ada uncertain adequacy of existing risk control. So jika kita rasa risk control tu tak mencukupi ataupun kurang lagi berkesan ke apa, so kita boleh conduct HIRAC untuk determine the adequacy. Dan dia perlu dilakukan sebelum pelaksanaan any preventive measure. Okay, so basically topik HIRAC ni quite straightforward sebab dia more on lebih pada teori. So untuk additional, apa orang panggil, additional knowledge or additional information, nanti masing-masing boleh je baca mana-mana reference yang berkaitan. Kalau macam dekat ODL system tu, saya baru je letak satu guidelines under JKKP. Yang tu guidelines for HIRAC tu pun boleh jadi satu additional reference untuk detail berkenaan HIRAC. Okay. So the first part for the introduction of HIRAC kita dah settle lah. Sebab basically sebab dia kan simple dan straightforward tu je. Okay. So far okay ya semua? Sebelum kita ada section. Izzati okay? Okey, saya okey. Okay. So far clear Nak tanya ni. Okay Cik Dan. Okay, how to identify the existence of hazard before we implement this kind of HIRAC? That means do we have to do the survey or have to conduct study before we implement? Boleh ulang ke? Sebab saya terputus-putus. How to identify the existence of hazard before we implement the hazard? Because okay. Sebab yang tu sebenarnya later on ada dia punya proses tu, saya rasa throughout kita punya lecture nanti Cik Dal boleh tengok dulu. Then kalau masih lagi soalan tu tak terjawab, saya cuba jawab lepas ni ya. Okay. Seterusnya kita akan proceed dengan definition and concept. Definition and concept ni sebenarnya sangat penting sebab ada few terms berkenaan HIRAC topik ni yang orang kata very common and familiar. Walaupun dia common dan familiar, kita masih kena define lah dan kita kena differentiate. Okay, the first one,
berkenaan hazard dan juga risk. Kita kena define both terms sebabnya setiap term ni dia ada dia punya definition tersendirilah dan kita kena faham. So the first one hazard, sebenarnya term ni juga dah di-explain juga oleh Dr. Roslina kalau tak silap saya topik pertama kot. Dia dah define juga. So basically and hopefully semua dah clear lah juga. Cuma yang penting kat sini kita kena tahu hazard ni dia merupakan satu punca ataupun keadaan, cause of situation yang boleh menyebabkan any harm either in terms of injury ataupun damages dan juga boleh jadi ill health. Damages tu boleh jadi damages to property and environmental change and environmental damages. Manakala untuk risk pula, dia sebenarnya lain daripada hazard sebab risk ni sendiri adalah combination antara likelihood dan juga severity. So basically term likelihood tu sendiri pun dia refer to apa ada meaning dia. Likelihood sebenarnya chance ataupun probability. Sekejap lagi saya akan tunjuk next slide berkenaan likelihood dan severity. So yang saya tulis kat sini kat bawah ni ada gambar kecil ni sebenarnya guideline yang saya share dekat ODL system. So nanti semua boleh cuba access lah kat situ ataupun boleh je cari dekat website JPKP ataupun Gov. Kat situ dekat subsection 2 dia ada define lah every term that relate to this topic. Okay, so far ni berkenaan hazard dan risk. Okay, the next one is yang tadi yang macam saya cakap, apa tu likelihood dan juga severity. So basically dua item ni diperlukan untuk kira how to measure the risk. The first one likelihood refer to the chance, maksudnya ataupun probability, kebarangkalian sesuatu apa tu hazard akan terjadi. Sama ada boleh jadi daily, weekly, monthly ataupun annually, dia punya frequency. Okay, in order to measure the risk, kita kena perkali dia dengan severity. Severity ni refers to the consequences ataupun akibat daripada hazardous event tu. Okay, tu berkenaan definition hazard, risk dan juga likelihood, satu lagi severity. So term lah yang penting untuk HIRAC ni, kita ada macam yang first saya cakap tadi, HIRAC ni terdiri daripada 3 main components. Yang pertama tadi hazard identification. Hazard identification ni basically refer kepada proses untuk identify the hazard bagi memastikan sesuatu environment kerja ataupun workplace tu safe and healthy. So tak ada threat lah untuk employers dan juga employees, workers tu sendiri. So basically ni adalah tanggungjawab employers untuk memastikan no potential hazard which could be affected to their employees. Okay, salah satu part yang penting juga hazard identification ni sebenarnya part of risk management plan untuk any organisation ataupun company. Okay, so far tu hazard identification. Okay, the next one which is the next component of HIRAC, risk assessment. Risk assessment ni salah satu proses yang diperlukan untuk evaluate the risk yang arise from the hazard at workplace. So apa yang penting kat risk assessment ni, kita kena estimate sama ada risk yang kita assess tu tolerable or not. Sebab risk ni dia refer kepada satu risk level yang kira macam acceptable lah, yang masih boleh diterima dan masih dalam under control. Sebab bila sesuatu risk tu tak tolerable, means that kita perlukan further action lah, which is risk control. Okay, so basically all these items quite theoretical, dia straightforward je.
So kita move to the next one is risk control. Sama juga risk control ni macam yang saya mention previously, risk control is the third component of HIRAC. Okay, sekejap ya. Ada seorang baru join. Okay. Sorry. Yang baru join ni Encik Nasir ke? Dia tak apalah kot, tak ada respon nampaknya. Doktor. Siapa Ini ya? Aldi tu Nasir. Oh, okey Encik Nasir. Okay, Encik Nasir boleh dengar kan? Okey, boleh. So sekarang kita masih lagi dekat stage definition and concept. So saya rasa Encik Nasir boleh follow je lagi. Okay. Okay, the next part is berkenaan risk control. Risk control ni sebenarnya satu measure yang kita perlukan untuk eliminate ataupun mitigate the identified risk. Sebenarnya elimination ataupun mitigation ni sendiri merupakan most effective ways untuk eliminate the hazard, the risk. Sebabnya nanti later on saya akan tunjuk apa dia punya hierarchy of risk control. So kat situ dia ada punya level of different types of risk control. So kat situ dia ada level daripada mostly effective until the least effective. So the rest untuk risk control ni yang paling penting kita kena ingat any measures tu sebenarnya bukan mutually exclusive ataupun dia tak stand alone lah. Dia kalau boleh kita guna atau apply in combination so that dia lagi efektif untuk reduce the hazard. Okay. So, sama juga dia merupakan recommended ataupun prescribed ways untuk kita carry out bagi memastikan sesuatu risk tu boleh capai yang tadi yang saya cakap tu, tolerable level. Okay. So masih ada satu lagi konsep yang penting which is risk management. Yang macam sebelum ni saya ada sebut juga risk management. So apa yang kita kena highlight kat sini, risk management sebenarnya kita tak boleh tertukar dengan risk assessment. Sebab risk assessment ni dia merupakan satu prosedur je, dia single procedure which is assess the risk. Risk management ni kita kena ingat dia merupakan total procedure which includes the whole process untuk identify the hazard, assess the risk, control and also review the outcomes later on after kita dah buat HIRAC tu semua. So yang penting juga risk management ni dia fokus on several main components which consider humanitarian, economic and also legal. So apa yang kita tahu memang kalau isu humanitarian, human cannot be replaced lah kan. So that's the main consideration lah that we should consider. So the next one is economy. So any organisation yang ada risk management, the main target ni nak cuba orang kata dari segi dia punya profit and money making. So that one pun financial punya part untuk setiap organisation. So yang ketiga juga penting iaitu legal. Sebabnya risk management ni diperlukan untuk enforcement seperti mana yang di-enforce oleh authority. Selalunya DOSH lah. Okay. So setakat risk management ni dia punya definition and concept je. So sekarang kita dah nak masuk ke part yang ketiga kita punya topik hari ni. So far semua okey tak? Untuk Okay. Doktor cuma saya nak tanya ni lah, mungkin buat topik sikit. Macam subjek ni safety engineering dia ada kita belajar HIRAC ni, macam ada risk assessment, hazard mitigation apa semua ni. Dan apa beza dengan subjek yang berikutnya, risk analysis ni, MKAR 1043? Apa subjek tu? Subjek dalam kalau tengok core course ni, ada core course dalam forensik
Tadi ni dia ada risk analysis. Risk analysis. 3 credit hour juga. Okey, tu core juga kan? Sebab sebelum ni saya tak aware dengan subjek ni, risk analysis. Tapi yang saya faham untuk risk analysis ni dia memang fokus more on analysis risk tu je sendiri. Kalau macam subjek ni kan sekarang ni kita belajar high ni, dia dah jadi satu total procedure. So dia dah merangkumi daripada starting kita kena identify hazard tu semua sampailah risk review. So saya sendiri sebenarnya tak sure apa sebenarnya dia punya detail untuk risk analysis. Tapi later on saya cuba dapatkan dia punya detail dan saya share balik je. Siapa tadi? Cik Saiful lah? Sebab maybe yang tu saya pun tak sure siapa dia punya instructor. Maybe dia punya outcome tu more on risk analysis, mostly untuk forensik kot saya rasa. Nanti saya cuba ni double confirm balik. Encik Saiful. Okay. Nak tanya sikit boleh? Saya interrupt sikit. Boleh. Berkaitan dengan MKL 1043 tajuk dia apa? Risk analysis Ya, doktor. Okay, mungkin risk analysis kat sini dia lebih kepada, saya tak tahulah, mungkin kita analyse dia punya material ke ataupun mungkin machineries ke. Sebab macam kita sekarang ni kita lebih pada refer pada occupational safety and health, kepada pekerja lah, macam mana hazard itu kepada pekerja. Tapi saya tak tahulah highlight yang mungkin yang difokus pada MKR 1043 tu macam mana. Yang tu dah masuk ke belum tajuk dia? Belum offer lagi subjek ni. Belum. Nanti tak apalah kita compare lah walaupun dia redundant tapi mungkin kita fokus lain sikit lah kot. Tapi saya rasa tu lagi detail untuk risk tu doktor kan? Mungkin nanti ada juga FMEA, FTA, dia ada yang lain kan, banyak lagi hazard dan sebagainya. Macam kita pakai yang satu very general one lah, yang high rate je. Tapi later on saya akan explain lah sikit pasal yang lain tu kan tools tu. So 1043 tadi core subject juga. Core subject. Okay. Nanti saya cuba tanyalah dengan siapa-siapa yang in charge berkenaan risk analysis subjek tu. Okay, so kita akan proceed dengan third part of kita punya lecture, which is process of high rate. So kita sambung lagi. Okay, untuk proses high rate ni basically dia dia sangat structured je. Kita kena classify work activities. Lepas tu kat bawah tu kita perlu juga consultation, maksudnya kita perlukan input daripada both parties lah, daripada employer tu sendiri dan juga employee. So kita ada dua-dua input daripada dua pihak dan baru kita masuk dekat main component tu hazard identification. Lepas tu proceed dengan risk assessment. Seterusnya risk control, kita kena prepare dia punya necessary risk control action plan and once dah prepare semua baru kita implement. Then after implementation tu kita kena tengok sama ada kalau dia punya risk control tu sesuai ke tak sesuai semua, kalau mencukupi dan tak cukup. Kalau tak cukup kita masih perlukan risk review dan dia macam satu loop lah, dia naik balik ke hazard identification. Okay, basically process of high rate, dia punya whole process. Okay. Tadi untuk first classification of work activities tu sebenarnya ada beberapa cara lah dia punya ataupun methods untuk kita classify work activities, sama ada dari segi dia punya geographical atau physical areas. Kita boleh determine dia punya nature of workplace, sama ada construction ke any
maksudnya industri lain kan, manufacturing ke apa kan semua. So kita boleh awal-awal tu determine dulu dia punya nature of workplace. Dan selain tu kita boleh define juga stages of production ataupun services, sama ada dia tu small scale ataupun big scale. Kalau small scale macam factory ataupun manufacturing of automotive, macam building a car. Kalau yang small punya scale macam contoh je lah ni kan, fixing a nut. So dia tengok dia punya stages of production tu sendiri. Dan selain tu juga untuk classify work activities ni kita boleh define dari segi task tu sendiri. So sama ada, sebab task ni sebenarnya varies lah, pelbagai based on type of work tu sendiri. Contohnya loading, packing tu semua kan. So sebab tu dia tengok different industries tu juga. Okay. Lepas tu kita proceed dengan ni. Process of high rate juga, tapi ni more on information of work activities. So information yang diperlukan untuk work activities sebenarnya antara yang penting adalah job task tu, macam yang saya cakap tadi, kita kena tahu siapa, di mana dan bila, dan juga bagaimanalah, who, where, when and how untuk for each job task tu. So kita kena ada detail information regarding the job task. Dan yang selain tu, yang penting adalah berkenaan dengan plants and machineries yang terlibat untuk sesuatu kerja tu kan, sesuatu task. Sama ada kalau selalunya kalau construction yang paling machine, excavator, semualah yang mana machineries yang kira besar lah kan, yang memang diperlukan untuk sesuatu activities ataupun sesuatu construction punya stages tu. Sama ada dari segi substructure ke superstructure ke kan. So sebab dia ada different machineries. So kita perlu ada information for each work activities. Dan seterusnya juga selain machineries kita perlu juga ada information berkenaan tools. Untuk tools ni pun sangat penting. Sama ada sebab kita kena jaga juga dari segi keselamatan bekerja tu untuk menggunakan setiap alat tu, macam lagi-lagi grinder, cutter tu semua kan. Okay. Selalunya yang common kita ada juga information daripada MSDS ataupun CSDS, Material or Chemical Safety Data Sheet kan. So kat sini dia akan ada detail information berkenaan material ataupun chemical tu sendiri. So dia sangat diperlukan untuk proses high rate ni lah, untuk hazard identification. Okay, yang sebelah sini pun sama juga, kita perlukan information regarding services yang terlibat kan, macam ada compressed air, steam tu semua. Dan kita boleh dapat juga daripada inilah relevant acts and regulation ataupun code of practice. So information yang berkait dengan legal punya ni memang kita perlu refer jugalah. So that kita boleh comply to each, apa orang kata, dia punya provision ataupun requirement under the act. So the second last ni reactive monitoring data. Sebenarnya data ni kita boleh refer to similar previous case. So kita boleh dengan kita punya current selah sendiri work activities. Dan boleh juga dapatkan advice from the specialist in order to obtain the information of work activities. So itu untuk information of work activities. Okay, so sebelum kita masuk yang keempat, kita rasanya kita break lah dulu. Semua okay ke? Kita take 5. Okay. 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 Boleh. Okay. Okay. Okay, nak minum air ke apa boleh lah dulu. Doktor boleh tengok balik slide yang tadi tu tak? Yang classification of work tu, process of high rate tu. Ni ke? Okay. Yang tadi tu work activities tu dekat belah under mana classification
classification, betul. Tapi sebenarnya classification dengan consultation tu dia macam interrelated je. Sebab bila kita conduct consultation dan kita dah maksudnya kita gather information juga. Oh, okay. So dia wujud kat antara dua activities lah. Ya. Okay. So kita take 5 dulu. Take 5 ke take 10 ikut masing-masing lah. 5 minit cukup ke? Cukup. Okay. Boleh dengar tak? Ke masih ni? Clear tak, Afif? Clear, doktor. Clear. Clear? Ke ada masa dia memang terputus-putus? Tak, saya dengar okey je. Tak pernah lagi putus saya dengar. Okey. Faham. Okey. Terima kasih. Okey, sambunglah. Take 5.
Okay, 2 minit lagi kita akan sambung kejap lagi. Doktor nak tanya, Ya, ya. slide ni dah upload ke dalam sistem? Belum lagi, slide belum. Saya tengok belum lagi. High-rate tu dah ada. Belum. Sebab dekat ODL system tu baru ada guidelines high-rate je kan? Yelah, saya tengok belum ada lagi. Betul. Untuk slide ni after class saya bagi. Okey, bagus. Okey. Sementara tu boleh tak saya nak tahu siapa tadi yang dekat group ada seorang left? Ada siapa tahu tak? Tak ada tak ada orang tahu Tahu Apa doktor? Kita apa doktor? Tak kenal yang left tadi? Ya. Ada seorang left tadi. Tapi rasa-rasa dah ada kat sini. Apa doktor? Siapa dah? Cik ke Puan Rabiah ada? Rabiah? Ada. Ada kan? Ada. Kasha. Cik Mak Nasi ada. Oh ada. Okay. Tadi yang Sela pun ke? Ya, yang tu tak kenal doktor. Sebab Sela baru ni first class dia join. Okay. So sekarang dah ni semua dah ada ke? Boleh ke kita sambung? Boleh. Boleh? Boleh. Okay, semua dah ada kot. Semua dah. Afif tak boleh makan ke? Apa? Afif tengah makan lagi tu. Tak apa. Sambil makan pun tak apa. Kita faham. Okay. Sekejap. Masih nampak screen saya share? Screen break time ada. Okay. So break time dah nak habis kan? Okay. So semua dah dengar kan? Kita akan sambung lah ni untuk kita punya third. Bukan. Nombor 4. Nombor 4 kali. Nombor 5. Sorry, nombor 4. Hazard identification. Okay, sebenarnya yang selepas ni lah, yang ke depan ni kita akan fokus satu-satu komponen tu. Nombor 4 hazard identification, lepas tu risk assessment, dan yang item ketiga risk control, lepas tu habis. Kita akan habis insyaAllah dengan quiz lah. Okay. Kita sambung Untuk hazard identification tools, sebenarnya dia terbahagi kepada 2 kategori lah, kualitatif dan juga kuantitatif. Kalau yang kualitatif ni, boleh ke saya minta siapa yang ada bunyi? Okay, apa dah kot. Okay, yang kualitatif punya tools, sebenarnya dia sama juga yang macam tadi, information untuk activities tu. Dia ada review on legislation, standard ataupun code of practice. Lepas tu kita ada juga method ataupun tools yang boleh digunakan menggunakan surveys ataupun apa-apa analisis lah seperti mana yang tadi tu. Sama juga macam MSDS atau CSDS dan juga specialist advice. So yang belah kanan kita ni quantitative hazard identification tools. Sebenarnya yang ni dia ada 4 main tools which include macam kat sini lah ada HAZOP. So dia punya nama ringkasnya lah ni, HAZOP, FEMA, JSA dan juga FTA. Okay.
So sekarang kita akan secara brief lah kita akan go through for each quantitative tools ni. Alright. Okay, first one untuk HAZOP. HAZOP tu dia sebenarnya HAZOP ni dia digunakan mostly untuk identify the risk in process ataupun operability problems. Macam dia boleh jadi dekat any chemical plant ataupun water treatment plant. Selalunya benda-benda yang industri yang memang ataupun kerja yang memang ada proses dan juga operability. Lepas tu menggunakan tools ni dia nak study effects. Maksudnya any effects of deviation. Maksudnya daripada dia punya planning tu, jika ada apa-apa deviation daripada tu, apa yang affect dekat dia punya proses, actual process ataupun design condition tu kan. So sebenarnya HAZOP ni memang sangat relate lah dengan process and operability ni. Sebab dia nak identify in terms of any unsafe deviation from the actual ataupun design system. Maksudnya dia punya existing system tu sendiri. So menggunakan tools ni, any related hazard akan boleh dikenal pasti. Okay. Okay, the next one kita ada FMEA. FMEA full name dia kejap saya pun lupa. Full name dia failure mode. Betul. Failure mode and effects analysis. Untuk FMEA ni dia tools yang berbeza daripada HAZOP. Dia satu systematic approach untuk evaluate potential failures dalam sesuatu produk ataupun proses dan juga effect failure itu sendiri. So menggunakan approach ataupun tool ni kita boleh identify related action yang boleh eliminate ataupun mitigate lah macam yang saya mention tadi untuk any potential failure. So dia juga diperlukan untuk document the entire process of any related works tu lah tu sendiri, sama ada dia punya activities ataupun detail job task tu kan. Lepas tu yang paling penting kalau menggunakan tool FMEA ni, dia juga merupakan satu quantitative tool. Dia fokus on both design for both product and processes. Oh, Cik Nasi dah keluar. Ke dah terdisconnect? Okay, tak apa, kejap lagi boleh masuk. Okay, so selalunya tools FMEA ni digunakan untuk complex system, processes and products. For example, kita ada aerospace ataupun automotive lah. Sebab aerospace ni dia low volume manufacturer, automotive ni dia vice versa lah sebab dia high volume. So basically FMEA sesuai lah untuk nature of this kind of industry. Okay, the third one is JSA. JSA ni refer to Job Safety Analysis. Sebenarnya JSA ni ideal untuk every job sebenarnya kalau ikutkan. Tapi kebiasaannya JSA ni digunakan untuk non-routine activities macam yang relate dengan oil and gas industry, mana-mana non-routine activities bolehlah menggunakan JSA. Lepas tu kalau menggunakan tool JSA ni sendiri, dia ada juga table dia tersendiri, dia punya satu jadual yang diperlukan untuk hazard identification which is similar to the HIRAC. Tapi table dia sebenarnya quite bukanlah kata simple. Simple lah sikit kot daripada HIRAC sebab dia ada three main item je. Dia consider job sequences. Lepas tu setiap sequences tu dia identify dia punya potential hazards dan juga dia cuba suggest any precautions ataupun resources lah yang berkaitan dengan hazard yang dia identify tu. So basically JSA ni dia sesuai untuk proses yang work tu one by one punya ni. So dia a bit detail in terms of identification for each scope of work tu, scope of task. Alright. So yang keempat adalah
juga quantitative tool which is FTA. FTA refers to fault tree assessment or fault tree analysis. Fault tree analysis FTA. Sebenarnya menggunakan FTA ni dia lebih kepada tunjuk relationship between undesirable event dan juga failures of the system. Macam belah kanan ni kan dia ada satu contoh flowchart yang di mana berkenaan fire ataupun explosion. So dari situ sebab FTA ni dia menggunakan kaedah ataupun teknik deductive logic, dia ada dua je term dia guna, sama ada and or. So yang the first one tu atas and lah yang tu. So maksudnya and untuk semua apa sebab apa orang panggil source punca fire explosion tu, dan dia akan analyse lah, dia cuba identify apa dia punya punca untuk kejadian tu. Contoh kat sini adalah fire explosion. So dia just consider and dan juga or. Maksudnya option 1 ataupun option 2 ataupun dia ambil kedua-duanya untuk consider event tu sendiri. Okay. So basically kalau FTA ni dia more on factual approach. So menggunakan FTA memang approach dia based on fact je lah. Kalau fire explosion tu daripada mana terjadinya kan, macam yang case ni ignition source ke, daripada any leakage ke kan. So yang tu lah. Okay. So ni yang keempat dah, quantitative tool which is FTA. So sekarang kita akan move on related types of hazard. Sebenarnya types of hazard ni sendiri pun dah di explain ataupun Dr. Roslina dah mention dekat, rasanya dekat dua topik sebelum ni kot, topik 1 dan topik 2. Tapi tak apa, untuk kita recall, kita nak, sebab lagi pun ni tajuk HIRAC tu sendiri kan hazard kan, hazard identification. So kita kena betul-betul classify lah jenis-jenis hazard. Maksudnya bila kita dah ada kategori, barulah kita betul-betul boleh identify dia based on dia punya kategori. Okay, basically dia ada 5 yang utama. Sebab kadang-kadang ada setengah reference lain, ada yang ada yang classify dia sampai 8. Sebab ada setengah tu physical, dia pecahkan pula kepada mechanical dan juga electrical. Tetapi dalam case macam yang ni, saya dah categorize dia dalam 5 je lah. Sebab physical sudah include mechanical and also electrical. So the next category chemical, biological, psychological dan juga ergonomi. So untuk maklumat semua, setiap boleh katakan setiap hazard ni lah, nanti untuk the next topic nanti Dr. Roslina dan juga ada part saya akan cover in detail lah untuk setiap ni. Contohnya ergonomi. Ergonomi maybe by next week saya rasa. InsyaAllah yang tu. Okay, so dia punya contoh-contoh apa orang panggil hazard untuk setiap kategori ni macam yang kita semua dah tahu sebenarnya, cuma sama ada kita kita perasan ke tak perasan ataupun kita sure ke tak dia dekat kategori yang mana. Tapi selalunya physical hazard mostly orang akan boleh identify lah yang tu. Okay ya. Okay. Sama juga yang ni sources of hazard. Sebenarnya sources of hazard ni pun agak common dan pernah juga ada dekat topik 1 kot. Sebab yang 5M tu kan. Sebab mainly sources of hazard senang nak ingat sebab kita boleh guna 5M punya ni lah dia punya singkatan lah. Sebab M tu refer to man, machinery, material, method and also media. So selain daripada 5M ni, kita juga ada 3 lain, include information, logistic and environment. Information ni boleh jadi dia merupakan satu source of hazard jika information antara workers ataupun employer tu unclear ataupun kurangnya information. Contohnya arahan daripada bos kepada pekerja tu kurang jelas ke, kira macam dia punya communication way tu lack of information ke apa, boleh juga contribute to hazard.
kat at workplace. Lepas tu dari segi logistik, sama ada clear ke tak clear dia punya organisation, dia punya nature dekat situ dari segi logistik. Dan environment juga memainkan peranan lah juga sebab dia boleh jadi source of hazard. Sebabnya environment dia banyak, orang kata banyak faktor, sub-faktor dia banyak lah. Dia boleh jadi daripada micro dan juga makro. So kita kena identify dan juga kena ni lah, kita kena ambil tahu lah berkenaan apa orang panggil dia punya source of hazard in order to identify the hazard. Alright. Okay. So tu dah habis part yang keempat lah, kita punya hazard identification. So hazard identification ni basically macam yang saya dah mention beberapa kali dah, memang dia first component of HIRAC, which is HI, stand for hazard identification. Alright. Lepas tu, sebelum tu clear ke semua? Okay ke? So ada apa-apa nak share ke, boleh je berkenaan hazard identification. Tadi siapa dah, Encik dia dah familiar dah lah kan dengan ni? Dah doktor. Biasa dululah. Maksudnya pernah walaupun dah lama, at least macam dah expose lah kan? Dah Pernah. Masa saya ambil green book tapi tak lastly green book. Oh, green book. Okay, sebab green book dia dah memang satu comprehensive lah. Siapa Cik Dan nak cakap apa-apa ke? Belum lagi. Okay. On mic untuk bagi tahu apa-apa. Alright. So far today untuk hazard identification. Alright, untuk part yang kelima, which is risk assessment. Risk assessment ni second component of HIRAC. Okay. Untuk risk assessment macam yang saya bagi tahu sebelum ni, kita kena differentiate lah mana satu risk assessment dan juga mana satu risk management. Sebab assessment ni dia jadi satu split proses, management dia total procedure. So untuk risk assessment, kita ada beberapa proses untuk assess the risk. First, kita kena similar juga macam sebelum ni, kita ada information collection. Maksudnya dari identify hazard tu, satu information. Siapa yang tengah ni? Okay, boleh ke minta mute sekejap? Apa ni? Jury. Okay, thank you. Alright. Untuk kita sambung lagi risk assessment process ni. Start dengan information collection based on previous stage tadi. The first one is hazard identification. So daripada situ kita move on. Kita nak kena determine parties dan juga duration of exposure tu sendiri. So kita kena determine siapa pihak yang terlibat dan juga berapa lama dia exposed to the hazard. Macam contoh kalau dekat construction site, contohnya kita ambil pekerja yang involved dengan ni, piling machine kan, piling ni selalunya dia agak bising, so kita kena tahu berapa lama dia punya exposure to the hazard tu sendiri. Lagi-lagi dari segi noise lah, dia punya kebisingan. Okay. So selepas tu, once kita dah ada detail berkenaan dia punya pihak dan juga exposure, kita akan assess apa yang kata tadi? Assess risk ni kita sambung pula dengan
guna likelihood dan juga severity tadi. Yang macam saya cakap awal-awal tadi, risk ni kan combination of likelihood dan juga severity. So daripada dua item ni kita dapat measure, kita dapat kira dia punya risk level tu beberapa tinggi ke rendah ke semua. Sebab nanti later on saya akan tunjuk dia punya risk table ataupun risk metric untuk kira. Sebab kat sini kalau kita tengok likelihood ataupun dia punya chance of event tu untuk terjadi, dia ada beberapa kategori starting from very likely to highly unlikely. So dia lebih kepada satu scale. Ada 5 scale yang berbeza lah. Okay, kejap tadi macam ada ni ada ni. Alright. Lepas tu kita ada juga untuk severity, sama juga severity dia pun ada dia punya scale, sama ada daripada yang major sampailah yang minor, which is negligible injury. Okay. So daripada assessment risk ni yang kita dah kira daripada calculation likelihood dan juga severity, then kita boleh dapat tahulah dia punya level. Yang kat bawah tu kan dia ada risk calculation. So kat sini kita boleh tahulah selepas ni sama ada dia tu low ke high kan semua. Okay, kejap The next one, ni yang saya cakap tadi, risk metric tu. Okay, sebelum tu risk metric, risk assessment ni dia ada few methods. Dia ada few few methods, maksudnya few categories. Dia ada 3. Satu qualitative, lepas tu dia ada semi-quantitative dan juga quantitative. So dia ada 3 lah, 3 kategori. Risk metric ni dia fall under qualitative, which is the first category. So yang macam saya explain dekat sini, proses ni, dia menggunakan, dia apply kat sini lah risk metric. So bila kita tengok risk metric kan dia kalau nak kira how to measure the risk, kita akan ambil likelihood, kita akan darab dengan severity. So likelihood ni kita akan tengoklah macam contoh hazard tu, contohnya kita ambil yang paling common, jatuh dari bangunan lah kan, jatuh dari fall from high level and high place kan. So kita boleh kita sendiri yang akan evaluate ataupun assess sama ada jatuh dari tempat tinggi tu kebarangkalian dia nak terjadi macam mana. Sama ada memang sangat tinggi, memang dia akan terjadi. So kita kena letak sini kat merah ni. Merah ni kiranya critical lah, kira significant. So kalau dia sangat orang kata dekat site tu memang hazard tu akan memang sangat terjadi, kita akan letak kat sinilah dia punya tu. Lepas tu kita kena evaluate juga dia punya consequences, severity. Kalau macam, yelah kalau kita tahu jatuh daripada tempat tinggi kan memang satu hazard yang ataupun insiden yang memang sangat kritikal lah. So kita kena evaluate sama ada dia tu fatal ke ataupun catastrophic lah yang paling tinggi kan. So apa? Doktor nak tanya sikit Ya. Yang nombor 5 catastrophic okay. Tapi very likely under fall from height, let's say 5 times 5 is 35, correct? Yeah. Okay, sebab apa kita taruh very likely? Because happening from falling from height is very small. The chances for somebody to fall from height is very small because we have safety harness, everything there. I think sebab apa 5 chances are very low, maybe 1 or 2. Atau mana? So basically yang saya cakap tadi tu macam apa, contoh je untuk calculation. Sebab itulah saya kata dia punya risk assessment tu based on kita punya own OSH policy lah. So kalau dekat kita punya company tu dah memang dah provide safety harness kan, semua kita dah buat. So fall from height tu very unlikely lah, kat sini lah dia. Dia tengok current control yang kita dah ada dekat kita punya organisation tu sendiri. Okay. Who devised this table? The company itself or guided by OSHA atau apa semua ni? Who devised this, maksudnya table dia macam ni? Macam ni, siapa?
at the company level or guided or dysregulated by authorities? Okay, table ni sendiri yang bentuk macam ni memang dah established by DOSH lah yang ni. So, lepas tu tadi yang saya cakap kita nak identify tu oleh siapa dah safety and health officer tu sendirilah. Maksudnya komiti safety untuk setiap organisation. So, kalau dia dah tengok dia punya current control dah memang wujud dah dekat dia punya organisation. So dia dah boleh evaluate semua ni. Sebab ni dah very established table. Cuma kita kena tahu sesuatu hazard dekat kita punya own company tu fall under which ni lah. Under which category. Under which likelihood dan juga severity. So daripada itu kita boleh ni lah. Bila dia dah fall under category high kan. So kita dah tahu kita perlukan immediate action untuk prevent that itulah accident ke incident tu semua. Okay. Okay. So far boleh Cik Dan? Boleh. Alright. Okay, yang lain pun okay ke untuk calculation ni? Sebab saya nak ingatkan juga sebab risk metric ni pun antara main item lah later on. Sekejap saya cuba. Alright. Later on kita akan ada group project which is HIRAC ni salah satu main elemen lah untuk project tu. So saya rasa so far semua boleh ni kan, boleh follow semua. Okay, the next one is tadi saya kata ada 3 kan. The first one qualitative yang tadi. The second one is semi-quantitative. Semi-quantitative punya risk assessment tool ni dia sebenarnya lebih kurang dengan table yang previously. Cuma dia punya likelihood dan severity tu a bit different lah. Sebab dia dah jadi macam dia dah varies dia punya scale daripada daily sampailah yearly instead of yang tadi kan. Yang tadi lebih kepada macam Likert scale lah, ada 5 scale macam ni. So kalau likelihood dekat semi dia dah jadi macam half je lah. Dia punya severity pun dia lebih kepada apa dia punya impact, macam kalau kena tu perlu first aid je ke ataupun dari segi MC untuk setiap mangsa tu lah. Sama ada dia tengok depends on dia punya injury tu juga. Sebab tu dia semi-quantitative. Tapi mostly dia punya calculation sama je lah, just darab likelihood dan juga severity. Tapi sebenarnya in fact yang tadi sebenarnya banyak digunakan. Memang kalau kita refer guidelines HIRAC pun risk metric ni yang memang main reference lah. Yang memang common. Okay, the third risk assessment method is quantitative. Quantitative ni ada juga orang guna tapi dia mostly on in case bila hazard tu sangat numerous dan juga complex. Basically dekat implementation dia tu dekat chemical process plant yang memang dia punya hazard tu memang dah sangat kompleks lah untuk kita identify. So basically kalau kita guna this method it should be adalah wujudnya job safety analysis tu yang macam saya cakap awal-awal tadi, JSA tu. Sebab basically kalau based on JSA ni dia dah describe jobs ni in less than 10 step. Maksudnya dia dah macam simplify lah benda tu. Lepas tu dia akan list everything that can go wrong. So apa-apa potential hazard and risk dia memang ni lah akan documented under JSA. Alright. Okay. So kita dah habis part yang risk assessment. Okay, ada soalan ke untuk risk assessment? Kita punya komponen kedua HIRAC. Tak ada Okay ke semua? Dah senyap ni. Okay. 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 Tak ada soalan ke untuk risk assessment punya part ni? Doktor, tadi dalam JSA doktor terangkan dia kerja dia kena kurang daripada 10 step. Bukan dia macam ni.
Dia macam ni sebenarnya. Dia apa? Dia memang sangat kompleks kan. Tapi dekat JSA ni dia dah simplify, dia dah buat paling tu pun 10 step je. So kiranya benda tu dah jadi apa? Dah jadi lagi ringkas lah. Macam tu. Untuk job safety analysis. What is the rationale of having 10 steps? Let's say the job is very complex, very complicated and very hazardous, and the chances for accident to happen is very great. So why we have to reduce the 10 steps instead of 15? That means we cannot congest, we cannot compress everything into 10 steps. If the thing needs 12 steps maybe. So apa-apa rationale behind 10 steps, the limit there? Okay, sebenarnya kalau untuk 10 step ni kejap saya pun kena double check balik kenapa 10 step instead of 20 tu. 15 or 20, but where we have put a limit because we is a life-threatening event or condition. Okay, saya faham soalan Cik Dan. Kejap kita boleh tanya kejap Dr. Roslina? Doktor? Hello. Okay. Ya, Doktor. Apa ni job safety analysis ni yang saya faham lah. Dia lebih kepada kerja-kerja yang non-rutin. Ya. Sebabnya dia hanya melibatkan hazard identification dengan risk control. Kalau yang jenis banyak pada ada rutin itu, kita akan pakai high rate penuh lah. Sebenarnya mungkin ni jadi confused sebab kita dalam tajuk high rate kita juga masukkan tajuk-tajuk lain. Jadi sebab tu nampak macam dia agak macam complicated juga lah nak fahamkan. Tapi sebenarnya JSA ialah satu analisis tu lain. Dia berkawan juga dengan kalau katakan bila kita buat satu analisis dan kita juga akan buat SOP kan. So SOP ni datang daripada sama ada high rate ataupun JSA. Tapi JSA dia simple. Tapi untuk kata job in less than 10 steps tu itu guideline je kot. Dia tak ada nak kata dia sebagai satu satu memang step yang kita kena ikut, bukan dia guideline je. Tapi betul macam Cik Mak Deli kata, kalau dah di kompleks takkan kita nak limitkan dia 10 step sebab hazardous ni banyak kan. Benda yang hazardous tu mungkin banyak. Jadi sebab tu saya pun nak kata less than 10 steps sebab tu kita kata dia lebih pada macam kerja-kerja non rutin macam macam dia kata change a car wheel. So lebih kepada macam buat maintenance. Dia bukan benda yang kalau katakan ada high rate tu dia ada risk analysis, dia akan melibatkan likelihood, maknanya kekerapan benda tu berlaku. Tapi kalau macam maintenance ni dia spesifik. Kadang-kadang maintenance jenis macam ni, ada jenis yang lain-lain kan. Dia berubah-ubah keadaan dia. Sebab tu dia dalam JSA. Itu cara kalau saya terangkan lah. Okay, I see the point there. Okay, thank you. Okay, so Cik Dan, terima kasih Dr. Okay. Okay, so untuk ni, okay, untuk kita punya komponen terakhir lah hari ni sebelum kita habis adalah risk control. Risk control ni macam awal-awal saya cakap juga tadi, dia adalah komponen ketiga terpenting untuk high rate. Okay. Biasanya untuk risk control ni, apa yang paling penting kat sini adalah dia punya hierarchy of control. Kat sini kita, sebab basically hierarchy of risk control ni memang sangat common ataupun familiar lah dia punya diagram ni kan, dia punya pyramid, betul lah, inverted one ni. Sebab dia daripada control yang first adalah elimination dan juga follow by substitution. So the top one will be the most effective control method, risk control method. So yang paling bawah tu dia jadi the least one lah. So throughout the pyramid, yang tengah-tengah tu jadi fairly effective je. So kat sini kita boleh tengok dia dah di-divide kepada 5, selalunya 5 je lah, 5 kategori. Elimination, substitutes, engineering controls, admin controls dan juga PPE. So untuk for the first one ni kan, dia punya eliminate bermaksud kita dah completely remove the hazard. Tapi kebiasaannya lah elimination ni quite difficult lah untuk kita implement. Maksudnya kita quite impossible lah untuk completely remove the hazard macam tu. Contohnya lah macam
bunyi bising lah kan, noise hazard dekat construction site. Memang sangat susah lah kalau kita nak terus remove the hazard. Kalau remove the hazard, meaning that kita kena stop the construction kan, lebih kurang macam tu lah. So elimination ni sebenarnya dia sesuai, tengok scope of work tu juga, bukan untuk semua hazard. Sebab tu dia most effective, tapi dia quite quite susah juga, difficult to implement. So dia ada second one is substitution. Substitution ni sebenarnya kita nak replace ataupun isolate. Isolation ni boleh di kategori most effective juga, sama juga dengan elimination, sebab kita boleh cuba replace dia punya method of work. Macam contoh kalau kat construction site dia punya piling machine tu, piling machine instead of conventional punya ni kita boleh cuba ganti, tapi tu depends on budget jugalah kan, ganti kepada hydraulic punya machineries, so boleh sikit reduce dia punya noise hazard, macam tu lah. Kalau dari segi engineering controls, dia dah fall under fairly effective. Sebab daripada engineering controls ni kita sama ada nak modify ataupun redesign any tools, equipment or machinery. So daripada kita punya modification tu, kita boleh cuba reduce the risk. So in order to control the risk lah. Then bawahnya yang keempat ni administrative control. Administrative ni macam selalulah yang kita tengok macam dari segi installation of safety signage. Lepas tu kalau dari segi ergonomy hazard, kita boleh cuba rotate the shift of a particular worker. Lagi-lagi kalau construction ataupun bidang construction lah selalunya yang tower crane punya operator tu, dia quite exposed to ergonomic jugalah, sebab dia banyak dia punya position tu kira duduk je lah, mostly macam tu kan, sitting posture. Lepas tu within the long duration of work, dia punya exposure duration tu quite long lah. So sebab tu dia jadi hazard juga, which is ergonomic. Okay, so selain tu juga administrative control, kita boleh juga conduct macam toolbox meetings kan, sebab toolbox meetings ni quite required lah juga, quite penting sebabnya dekat situ employers boleh communicate dengan employee regarding dia punya SOP, regarding apa-apalah dia punya safety and health policy. Macam itulah dia punya administrative control in order to increase the awareness. So masing-masing pekerja dekat sesuatu tempat tu akan aware dengan potential hazard ataupun any risk yang related to their works. Yang kat bawah ni yang kelabu memang kalau ikutkan selalu kita jumpa, maksudnya selalu yang diguna pakai, tapi sebenarnya yang selalu diguna pakai ni yang least effective. Sebabnya dia dah jadi, kira kita dah macam dekat kalau yang ni kita dari awal kan, kita nak eliminate ataupun substitute, ni yang memang dah sedia ada. So PPE ni refers to personal protective equipment. So yang ni mostly semua orang lah akan familiar kan. Lagi-lagi dengan safety kita punya safety ni lah, topi tu kan. Lepas tu semua yang lain lagi lah, glove ke, earmuff selalunya untuk noise hazard. Lepas tu harness untuk macam Cik dah cakap tadi, fall from height kan. Yang ni pun memang agak common. Dan lain-lain lagi lah untuk PPE ni kan. Okay, ni untuk hierarchy of risk control. Okay, ni pun sama dan kita dapat tengok kat sini sebab ni kira current punya contoh lah kan, due to novel pandemic of COVID-19 ni kan. Sebab dia pun ada dia punya hierarchy of risk control. Dia dah explain start from the first category elimination until the PPE. Ataupun kat sini sebab untuk health punya dia ada non-medical mask kan. So kat sini pun kita dapat tengok kalau elimination and substitution apa dia punya tindakan. Macam mana kita nak, macam sekarang kan kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni kan. So memang nak tak nak kita akan
remote working kan, kita akan stay kat rumah. Macam tu lah kita cuba apa-apa yang boleh eliminate the source. Maksudnya eliminate the, to break the chain lah kalau untuk case COVID-19 ni kan. So sama juga yang ke bawah tu, dia punya hierarchy pun sama juga turun ke bawah. Yang kita dapat tengok sekarang pun memang PPE lah yang kat bawah ni kan. Mostly kita semua apply. Sebabnya kita memang kena patuhi SOP tu semua, kita kena pakai mask semua. Kita kena sanitize kan semua. Kalau sanitize masuk bawah admin tu. Tu saya tak non-medical. Okay. So ni basically satu relation untuk current punya situation lah menggunakan hierarchy of risk control. So kat sini kita dapat tahu maksudnya risk control punya hierarchy ni applicable untuk any works ataupun any industry lah, sama ada safety ataupun health kan. Alright. Okay, kat sini ada sambungan sikit berkenaan PPE tu tadi, sebab PPE kan dia last resort ataupun dia boleh jadi least effective risk control. Sebenarnya kita kena tahu risk control menggunakan PPE ni dia merupakan satu approach yang bila orang panggil risk control yang lain tu tak sesuai, dan dia juga boleh diguna pakai sebagai additional protection if required. Bila risk control lain tu tak sesuai dan kita perlukan additional protection. Untuk menggunakan PPE ni yang penting kita employee tu kena di-train. Kena ada training macam mana nak menggunakan dengan cara yang betul lah. Dan juga maintain PPE tu. Sebab kalau dia ada PPE tapi masih macam just ada je tapi tak tahu sangat nak guna dan tak maintain, so purpose utama PPE tu, tujuan utama pun tak capai lah kan. Macam ada je safety hat tu tapi tak pakai semua. So benda tu boleh menyebabkan ni juga kan, accident tu semua. Dan yang paling penting kita kena check and recheck sama ada PPE tu comfortable, fit of use. Kalau dia tak sesuai untuk digunakan memang tak boleh jugalah. Contohnya macam earplug ataupun earmuff. Kalau benda tu pakai tapi mengganggu kerja dia pun boleh jadi risk yang lain kan, jadi hazard yang lain. So benda tu salah satu contoh dan perlu orang kata perlu identification ataupun review daripada person in charge lah berkenaan PPE yang digunakan. So bukannya main guna je lah. So berkenaan PPE ni, ada ke siapa-siapa nak share apa-apa PPE dekat tempat kerja masing-masing? Ada tak? Ataupun mungkin kalau ada yang pernah gunakan dia dah seiring dengan IR4 kan. Okay. Dia pakai smart PPE. Betul. Macam helmet kan, smart helmet ke yang boleh detect satu heat stroke ke katakan, ataupun GPS kan, dia nak menentukan di mana kedudukan location pekerja mungkin dekat confined space, so dia terbaring ke kenapa tak datang-datang, tak bergerak, kita nampak kan. Jadi itu salah satulah yang kita embedded lah, maknanya kita tambah baik, kita add value kepada PPE itu sendiri. Tu maknanya PPE ni memang nampak dia tak dia least effective, tapi kita boleh jadikan dia efektif dengan syarat macam tadi lah, kita jadikan dia smart, dia akan masuk dalam engineering control punya ni juga part. Okay. Sebab ikut current punya ni lah kan, automation kan. Pernah nampak kan macam orang pakai smart PPE, COVID pun ada kan, smart PPE yang macam robot, apa tu nama dia? Robocop tu kan. Tu polis bantuan tu. Suhu, dia boleh nampak suhu manusia apa semua, itu nampak macam smart PPE pada dia, tapi dia juga boleh detect orang lain kan. Okay, so kalau macam tu PPE sekarang yang current punya dah ni lah kan doktor? Dah advance lah? Advance. Yang kita cakap ni conventional PPE lah. Conventional je lah yang memang dah sedia ada sekarang ni lah. Harga RM20 je kan katakan. Yang pakai apa ni, safety helmet tu dah RM20 je. Betul. Sama juga dengan earplug kan, earplug pun ada je yang murah.
Sebab posinnya. Sebab dia kan Tidak DIY tu melambat kan. dia macam satu apa plastik rubber tu kan. Cuma keberkesanan kena cek balik lah. Kalau kita beli tak ikut standard, nasib lah. Maksudnya masih tak comply jugalah kalau tak ikut standard kan. Dan dia adalah salah satu daripada Section 15 kan, di mana employer mesti menyediakan PPE kepada pekerja. So memang section tu interrelated lah untuk whole kita punya subjek ni kan. Sebab kita ada control ni ada banyak. Satu control at source, kemudian control at path ataupun control at receiver. Jadi yang the last one lah yang control at receiver ni yang macam PPE lah. Betul. Sebab selalunya control at receiver yang apa orang kata dari segi budgetnya, ekonominya murah. Tapi orang lemas kan kalau pakai PPE. Betul. Mana ada orang suka pakai PPE? Semua nak campak je PPE tu. Kalau boleh nak ada barrier lah terus. Duduk kat control room ke kan. Tu lagi best daripada kita pakai PPE susah kan. Betul. Okay. So yang lain ada nak tambah ke? Dekat tempat kerja masing-masing macam mana? Ya lagi ada quiz tu. Okey, saya nak cerita saya punya pengalaman lah. Dia terjadi last year. Dekat saya punya water treatment plant. So dia ada dua things lah kat sini. Satu on PPE, satu on toolbox meeting. So sebab orang yang kena ni adalah orang Pakistan, 2 orang. So dia tak faham bahasa Melayu kan. Bila dia baru datang, kita bagi toolbox meeting pun mungkin orang yang translate tu pun salah translate. So ada kecelaruan fikiran lah dekat situ. Okay, second is PPE lah. Dia di-provide dengan topi dan kasut getah lah kan. Tapi once kita punya water treatment plant dia hujan lebat sebab kita orang dekat bawah sikit level, so air naik. So diorang ni kena pegang pump tau. So pump tu dia punya plug tu dekat building sebelah. So diorang guna signal lah, okay tak okay. Okay, dia dah on, orang ni kena picit pump tu lah, macam tu lah. Okay, tapi waktu kejadian, orang Pakistan ni dia buka kasut dia, yang kasut getah tu, dia tak nak basah. So dia rela merendam kaki dia dalam air lah. Kenapa dia tanggalkan kasut? Dia tanggalkan kasut sebab tak nak kasut dia basah. So itulah kawan dia cerita lah. Dia kata nanti kasut dia basah. So dia letak tepi kasut dia. So dia masuk dalam air tu dengan tak memakai kasut. Okay, so bila dia pump air tu dan short circuit. Bila short circuit dia kena arus elektrik tu, dia jatuh, dia lemas. Sebab kita orang punya water treatment plant tinggi kan. About 7 meter. Tapi masa tu kosong, tapi waktu banjir tu dia almost dalam 3 meter lah tinggi air tu. Jadi dia termasuk dalam air tu, jadi dia lemas, 2 orang mati. Elok-elok dia orang punya LTI dah cecah 1 million, terus jadi 0 LTI. Kiranya dia jatuh dekat air yang 3 meter dalam tu lah. Yes, dia nak pump tapi ada short circuit, dia ada arus elektrik kan, arus elektrik dekat air kan dia lagi kuat. Betul, dia lagi kuat. Jadi bila dia tangkap tu, dia jatuh dalam air tu, dia lemas. So dia punya punca kematian bukan elektrik punya tu, tapi dia lemas sebab dia masuk dalam air tu. Dan dia pun tak boleh berenang. Sangat ni jugalah kejadian yang sangat ni kan. Okay, terima kasih. Siapa tadi Akasha. Okay, Sakura-san Okay, terima kasih atas sharing lah cerita yang real case yang terjadi. So, siapa lagi ada experience ke yang nak share? Kalau tak ada tak apa. Tambah satu boleh tak? Boleh. Okay, dia Muzaffar Okay, dia ni lesson learn lah. Banyak case yang kita tengok masa hydro test. Ni kita kata high risk activity. Tapi kalau yang mana nak datang dekat tu, pakailah kata safety glass yang proper, bukan pakai Ray-Ban ke apa ke. Sebab banyak case yang eye injury lah.
Tak, bila explode benda tu, hydro test fail, selain pecah ke, valve apa ke, ada debris yang mungkin termasuk mata. So pentingnya pakai orang kata proper ni lah, safety glass. Yang pakailah yang apa orang kata exposure proof apa ke. Yang propernya. Brand murah pun tak apa, Kings. Tapi janji yang proper ni lah. So far tu je lah yang kita tengok. Sebab dia susah nak keluarkan balik kalau dah termasuk serpih tu dalam mata tu. Sebab selalunya serpihan tu kecil-kecil je. Dia kecil. Sebab kadang tak nampak. Dia mengandung gatal apa semua, bila check baru nampak ada serpih. Dia tapi tak je lah. Dia tak buta lah, tapi dia long term effect. Itu pentingnya orang kata safety glass lah. Okey, faham. Okey, terima kasih Cik Muzaffar. Okey. So yang lain tak ada berkenaan apa-apa PPE ataupun kes-kes berkenaan PPE. Tak ada Siapa lagi? Okey. So kita sambung dekat ni, kita punya slides. Okay, selepas berkenaan hierarchy of risk control, bila dah hujung tu, kita kena buat satu, maksudnya once dah kita control, kita implement ataupun kita laksanakan apa-apa risk control, kita kena ada juga conduct satu risk review. Sebabnya based on risk review ni, kita kena pastikan sama ada risk level yang latest tu tolerable or not. Sebabnya ini penting sebab risk ni kena tolerable sebab kalau dah achieve level tu, meaning that dia acceptable, tapi dia need further monitoring. Tapi kalau in other way dia tu tak tolerable, so bermaksud kita perlukan maksudnya further corrective ataupun preventive measures ataupun action yang berkait lah. So kat sini penting jugalah kita kena pastikan sama ada risk control yang kita dah implement dapat reduce tak the level of risk to the tolerable level. So tu je untuk risk tolerable. Okay, at the end kita ada juga apa ni, bila kita perlu review HIRAT. Sebenarnya revision of HIRAT ni perlu dan kita HIRAT ni juga diperlukan untuk maintain. Sebab dia merupakan part of annual management review process. So supposedly HIRAT ni perlu di-review ataupun maintain annually. Maksudnya setahun sekali macam tu lah untuk dia punya review process. Bagi memastikan kita punya status HIRAT tu masih lagi applicable ataupun sesuai lah untuk current situation of organisation tu sendiri. Dan kita juga perlu review sebabnya dia merupakan consequence of any significant changes to the organisation activities, products ataupun services. So kita kena tengok lah kalau dia ada consequence to the any changes. Jadi kita perlukan review HIRAT tu sendiri sama ada kalau benda tu dah urgent memang tak perlu tunggu setahun lah. Kita kena tengok based on the current punya situation tu. Lepas tu kalau ada juga relevant changes to the applicable legislation, kita perlu juga review. So bagi memastikan kita punya HIRAT tu up to date, maksudnya up to date to comply to the current laws legislation by the JKKP ke, maksudnya under OSHA atau juga FME. Macam yang sebelum ni Dr. Roslina pun ada cakap pasal FME punya update kan Dr. Betul? Dr. hilang tak apa. Tapi yang FME ataupun OSHA tu kita kena pastikan dia latest punya requirement ataupun provision lah under each section of the laws and legislation. Dan juga kita review bila ada feedback daripada non-conformance based on audit tu sendiri. Kalau kita dah buat safety audit tu semua, kalau ada non-conformance memang terpaksa kita review lah dan maintain seperti mana mengikut audit tu punya proses.
So untuk high rate review tu je untuk high rate sebab dia habisnya dengan review of high rate. So apa lagi Dr. Roslina ada tak? Doktor? Tak ada dah kot. Kita tak ada. Ada. Sebelum kita proceed, Doktor ada apa-apa lagi ke berkenaan high rate? Cik Dan? Okay. Boleh undur pergi dekat tolerate tak? Tolerability. Tolerable risk Alright, ni, this one. Okay, I have one question here, or two questions rather. Alright. How we measure the risk of tolerable? I mean, is it tolerability rate can be how to relate this rate or this risk to the human perception of human qualities? I mean, like Pakistanis that Asha mentioned before. I mean, he didn't perceive that the danger of removing his boots because he wants to keep the boot clean. So, I mean, the values that he used to be brought up or he came from different environment is different from working culture in Malaysia. So, how do we relate or how do we relate this kind of degree or risk of tolerability? Tolerable. Okay. So, persepsi orang tu sendiri terhadap risk ni, is it can be quantifiable or can be measurable, this kind of, because I mean different person they tolerate the risk differently. Okay. Mungkin bagi orang tu itulah apa yang saya faham memanglah kalau ikut individual perception on risk tolerability, it should be very silakan different. Tapi sebenarnya untuk orang kata standardize that item, sebab tu kita kena back to yang tadilah kita punya risk assessment method tu. So kat situ macam menggunakan risk metric tadi kan, kita dah boleh generate satu value. So dari situ kita dah ada satu nilai yang memang boleh yang boleh categorize dah sama ada dia high, low atau medium. So dari situ kalau high memang tak tolerable lah kan. So far yang saya faham macam tu lah, macam mana kita nak decide tolerability tu. Doktor boleh saya tambah? Okay. Okay, Mr. Del, actually sebelum kita buat all the assessment and all the ni, kita akan ada risk committee tau. Okay, on this risk committee meeting ni, kita akan list down all the possible causes and all the possible mitigation measures. Lepas tu semualah kita akan ni dan dekat risk management meeting ni lah kita akan put the tolerability, sama ada the very likely or the paling ni dekat situlah nanti. Dan dia agree oleh komiti itulah. Dia bukan per person punya decision. Bukan dia punya person punya perspektif lah kan. No, kita takkan ada per person sebab itu akan jadi macam bias ataupun mungkin dia unaccountable for the assessment. Yes. Kita akan ada risk management committee meeting yang kita akan sit dalam 10 orang macam tu. So kita akan bahaskan the risk punya value lah, sama ada dia high risk ke, dia low risk ke, macam tu lah. Okay. So sampai dah tadi Akasha. Okay. So Akasha, terima kasih lah untuk sharing, maksudnya actual punya implementation dekat satu-satunya organisation atau workplace. So Cik Del, so far macam mana? Okay tak? I still have problem how quantify or how to measure the risk in human being itself, how the degree of acceptance to the risk. Of course, we can debate, we can discuss how to classify the risk itself, but how to implement to make the things possible. Is it relate to kind of enforcement here? Because we can have all kind of rules, we can have all kind of regulation, but
how to implement, how to make it effective is one thing. Rule is rules without, how to enforce. Can you relate with enforcement also here? Okay. Bagaimana nak kuat-kuasakan undang-undang itu sendiri? Dekat side, kalau kita orang enforcement dan hadiah, siapa-siapa yang kita tak tangkap, kita bagi hadiah. Apa tadi Cik Dia? Kita bagi reward and punishment. Punishment kita tolak gaji. Reward kita bagi hadiah. Okay. Token just a quick question on the risk implementation. So what we are saying exactly, that we find a risk and then we want to risk rank it. Is it high, medium, low? Okay, Salah, Salah, can you repeat the question? No, the question now is that the risk ranking, how we are going to risk rank, is it based on what? Is that the question? Like how we gonna rank whether it's a high, medium or low? Okay, so meaning that based on the established table or what? Yeah. So how we rank the risk? Like, is it the question? Doktor, Sela dia jawab soalan Mr. Del. Okay. Yeah, sorry, I got it. Because I think any risk ranking untuk safety kan, only safety specific. So it's either fatality, injured or minor injury, right? So is that how we rank it? If it's low, medium and high? Okay. I think that should be the way. I don't know. My original question is how we tolerate the risk, because degree of acceptance or there should be a consequent likelihood, right? And then we come up with the actions which we will agree with whoever working party, and we need to put that in place, and there must be a residual consequences with the implementation until the risk can be removed permanently. I mean, this is just based on what we do at work currently. Is it effective at the company level? Yeah, company level. It's up to company or it's state level, or I don't know. Because if you observe, the budget or the allocation for safety is very minimal. This is it's case by case basis. You spend on the safety is the last thing they want to spend. Any money, so they will, spend on something else. And always safety is the last thing they want to spend the money. Correct. I think that has to be defined by the company, right? It's case to case basis. Usually people always say safety comes first, but I don't know how true is that. Okay. Anyway, just it comes back to the enforcement and also how to instill that kind of culture in everybody, in individual levels, the company levels. I mean, they have to value, they have to pay very high respect to themselves. Whatever thing that we can do, always at the personal level itself. Okay. Yeah. So apa yang Cik Dah cakap tu, kita kena ada satu standardized level lah kan? Instead of personal perception. Yeah. Okay, sebab basically kita pun refer to the current guidelines macam tu je. Apa yang selalunya safety and health Josh je lah kot. Kalau dari segi enforcement kan, so apa-apa kita ada organisation pun akan follow up to the requirement. So at company level, we have safety officer. At company level. Okay. So whether they want to strictly enforce this or not, this is enforcement. Company level. Yeah, then there's a safety officer who are empowered to regulate the case.
Safety. Sometimes, safety officer. I mean, whoever violate the rule, no matter how high is the ranking, management or level or whatever, mid management, they have to suffer the consequence. It goes back to enforcement. Penguatkuasaan itu sendiri. Penguatkuasaan. Apa rules and regulation that we. Tapi yang saya faham pun macam tu je, dia punya proses daripada kita punya authority akan di apa orang panggil implement ataupun practice by the every safety and health officer dekat organisation. Dan depends juga lah macam mana cara dia manage to apa orang panggil to enforce, to implement the practice to their own organisation. Okay, right. So saya rasa tu dia jadi very right among the different companies, right? Yeah. That's the main tu. Tapi it should be apa-apa pun ikut standardisnya based on the national punya enforcement lah kan. Okay. Okay. Okay, saya tambah sikit. Sebenarnya tak berapa jelas, dia bunyi macam ada putus-putus dan ada gangguan bunyi kan. Makin rapat skrin ni. Dia ada, mungkin sebab ada apa ni yang pasang hidupkan mikrofon kan, tak mute kan. Tapi pada saya lah mungkin kalau kita kata enforcement tu memang enforcement sebab dia ada kaitan dengan minimum requirement. Sebab disebut enforcement dia adalah minimum requirement lah. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh lupa lah yang kita ada apa tu ALAP, as low as reasonably practicable, macam tu lah, as low as reasonably practicable. Jadi dia sangat bergantung pada bajet company. Kalau kata company tak boleh nak allocate bajet tu mahal, dia mungkin bermula daripada bawah lah, dia kena provide PPE dulu, lepas tu mungkin dia bergerak sedikit kepada administratif, lepas tu barulah dia boleh pergi kepada contract engineering kalau bajet dia banyak sikit kan. Sebab tu kalau katakan di warna bila kita buat risk matrix tu, warna merah, warna kuning tu ada main peranan. Sebabnya warna merah menunjukkan immediate punya apa ni action. Maknanya bajet kita tu walaupun kita kata bajet annual kita sekian-sekian, tapi kalau dah warna merah kita terpaksa bergerak segera. Segera. Jadi bajet tu kena cari jugalah macam mana untuk kita pergi kepada hierarki yang ada tu lah, yang 5 hierarki tu. Tapi kalau dia setakat kuning aja tak apa, maknanya dia mungkin kita boleh masukkan di dalam bajet yang tahun depan. Maknanya this soon, tapi kita boleh fikirkan bajet yang khas untuk dia. Jadi nampak sistematik sikit lah. Tapi apa pun dia tengoklah bersama dia untuk long run ataupun untuk yang cepat punya kan. Itu je lah. Okay. So macam mana? Okay ke semua? Clear? Agree with the recent comment. Dah solat, yeah. Alright. Okay. So anything else? Tak ada dah kan? Clear ke semua? Okay. Clear. Saya rasa ni dah last. Okay, kita punya last one kita ada sebelum kita habis untuk session hari ni. Kejap session hari ni kita akan ada satu simple online quiz. So sebelum tu saya nak tanya sama ada nak break sekejap ataupun nak terus online quiz je sebelum habis. Terus lah. Terus. Okay, terus kejap je. Tak sabar lah balik. Okay, ni dalam calling tu pun dalam 10 minit macam tu je. Sekejap ya. Boleh. Sekejap, sebelum saya lupa, sebelum kita pergi proceed pada quiz, untuk tajuk highlight ni juga later on, saya dan Dr. Roslina akan update berkenaan projek, group project untuk tajuk highlight ni. So yang tu untuk ni je lah, untuk take note semua kan. So sekarang kita proceed dengan quiz, online quiz. Sekejap saya bagi dia punya link. Sekejap ni pun dia punya link tapi kat group lah senang.